जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा देवेगाव, तालुका पाथरी, जिल्हा परभणी. इयत्ता दुसरी, विषय गणित. व्हिडिओच्या या भागामध्ये इयत्ता दुसरीच्या गणिताच्या पुस्तकातील पान क्रमांक 10 वरील 21 ते 100 या संख्यांचे वाचन कसे करायचे ते पाहणार आहोत. सादर आहेत 21 ते 100 या संख्यांचे वाचन. 20 1 21 20 1 21 20 2 22 20 2 22 20 3 23 20 3 23 20 4 24 20 4 24 20 5 25 20 5 25 20 6 26 20 6 26 20 7 27 20 7 27 20 8 28 20 8 28 20 9 29 20 9 29 20 10 30 20 10 30 30 1 31 30 1 31 30 2 32 30 2 32 30 3 33 30 3 33 30 4 34 30 4 34 30 5 35 30 5 35 30 6 36 30 6 36 30 7 37 30 7 37 30 8 38 30 8 38 30 9 39 30 9 39 30 10 40 30 10 40 40 1 41 40 1 41 40 2 42 40 2 42 40 3 43 40 3 43 40 4 44 40 4 44 40 5 45 40 5 45 40 6 46 40 6 46 40 7 47 40 7 47 40 8 48 40 8 48 40 9 49 40 9 49 40 10 50 40 10 50 50 1 51 50 1 51 50 2 52 50 2 52 50 3 53 50 3 53 50 4 54 50 4 54 50 5 55 50 5 55 50 6 56 50 6 56 50 7 57 50 7 57 50 8 58 50 8 58 50 9 59 50 9 59 50 10 60 50 10 60 60 1 61 60 1 61 60 2 62 60 2 62 60 3 63 60 3 63 60 4 64 60 4 64 60 5 65 60 5 65 60 6 66 60 6 66 60 7 67 60
7 67 60 8 68 60 8 68 60 9 69 60 9 69 60 10 70 60 10 70 70 1 71 70 1 71 70 2 72 70 2 72 70 3 73 70 3 73 70 4 74 70 4 74 70 5 75 70 5 75 70 6 76 70 6 76 70 7 77 70 7 77 70 8 78 70 8 78 70 9 79 70 9 79 70 10 80 70 10 80 80 1 81 80 1 81 80 2 82 80 2 82 80 3 83 80 3 83 80 4 84 80 4 84 80 5 85 80 5 85 80 6 86 80 6 80 80 7 87 80 7 87 80 8 88 80 8 88 80 9 89 80 9 89 80 10 90 80 10 90 90 1 91 90 1 91 90 2 92 90 2 92 90 3 93 90 3 93 90 4 94 90 4 94 90 5 95 90 5 95 90 6 96 90 6 96 90 7 97 90 7 97 90 8 98 90 8 98 90 9 99 90 99 90 10 100 90 10